Bharat among students. Good morning, students. Good morning, ma'am. Today we will start a new project on Ek Bharat Shreshtha Bharat. Does anyone know what that means? May I? Yes. It means One India, Great India. It is about celebrating unity among all our diverse cultures, traditions and languages. Exactly. India is like dreamland. Each flower is different, but together they make it beautiful. So, let's celebrate our diversity. I want each one of you to share something unique about your state. सारे ने मेरी सत श्री अकाल। मैं प्रभनूर सिंह पंजाब तो हाँ। आपा मक्के दी रोटी सरसों दा साग लस्सी दे नाल खाने आ। आपा पंजाबी गाने उत्ते ढोल ते भंगड़ा पांदे आ। आपा वड्डे दिलदार होंदे आ ते तुसीं आओ कद्दी साडे पंजाब। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। मारो नाम आकांक्षा छे। गुजरातो प्रसिद्ध भोजन खोरक ढोकला छे। गुजरातो प्रसिद्ध त्योहार नवरात्रा छे। गुजरातो प्रसिद्ध नवरात्रि गरबा छे। गुजरातनी परंपरागत वेशभूषी चन्या चोली छे। নমস্কার, আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। আমার নাম হচ্ছে দিয়া। আমার প্রিয় त्योहार হচ্ছে দুর্গাপুজো। আমার বড় মিষ্টি ভাষী। আমাদের প্রিয় ভোজন হচ্ছে মাছ আর ভাত ও মিষ্টিতে রসগোল্লা। माझं नाव ओवी आहे। मी महाराष्ट्रापासून आहे। आज मी माझ्या महाराष्ट्राबद्दल थोडंफार सांगणार आहे। महाराष्ट्रामधील लोकांना तिखट खायला लई आवडते। पोहे, वडापाव, मिसळपाव आणि पावभाजीतले जेवण आहे जे लोक खातात। मुंबई इथली राजधानी आहे। लोक जेव्हा इथे कामावरती जातात तेव्हा हे लोकल ट्रेनमधून प्रवास करतात। डबेवाले लोक ह्यांना डबा पोहोचवून यांची मदत करतात। कासुटा, नऊवारी, सहावारी आणि पैठणी इथली साडी आहे जी इथली स्त्रिया घालतात। गणेश चतुर्थीतला सण आहे। आणि काय सांगू, हे होती माझी महाराष्ट्र। या कधी माझ्या महाराष्ट्रामध्ये आणि बघा माझी महाराष्ट्र किती छान आहे। आओ मेरे महाराष्ट्र में और देखो मेरी महाराष्ट्र कितनी अच्छी है। എന്റെ പിറന്നാൾ ഞാൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്। सारा मारी राम राम। हमारा नाम वंशीगढ़ से। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा वाले घने दिलदार होवे से और कड़ी और बाजरे की रोटी घनी स्वाद लगे से और मिट्टी में मालपुआ अच्छा लगे से। हरियाणा में साग रागनी सबने पसंद आवे से। और क्या बताऊं, दूध दही का खाना ये सब हमारा हरियाणा। राम राम जी।